Hi guys, morning. Sip guys ah. Bagong mata. Hi sip. Hi. Hi. Hi ba hi. Hi. Ang dua og balon. Balon. Bagong mata. Hi ba hi. Hi. Hi morning. Morning. Nagkuha yan sa balon. Balon. Hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, lagi. Hi. Hi dia. Hi ba? Hi. Hi. Morning. Nagdok balon sip. Nagdok balon. Hi. Sip. Ano? Ano sip? Sip. Magdok kag balon sip. Saman. Oh. Hai dia. Hey guys, morning. Nasib. May pagmata ni Sib. Nagkuha yun sa balon. Hello guys. Shout out ko sa nagtanaw sa akong video ni Sib. Guys, gaduwa ako ang bibi Sib og balon. Hi. Ano yun? Ano ba? Nagduwa og balon si Sib. Hi Sib. Hi ba hi? Hi Sib boy. Siya ko tanda ko na Sib. Sige lubat. 4 na lang po. 30 Ano ba ulo ni mo dia? Oh, charge na ron. Ano ba Sib? Hi. Pit na naman sila. Nangoy. Bagong mata. Gutom na ka? Ha? Gutom na ka, Sib? Gutom na. Nahay na yan. Hi. Ano ba? Utot? Utot. Ito. Sib. Ito. See you guys. Bye guys. Please subscribe my channel. Bye. Sib. Bye. Yan. Bye guys. Ano. Bye ba? Kiss. Bye. Kiss. Bye.